भाई मैंने मोर अल्प श्रोता बंधु मानू मोर नुआ यूट्यूब चैनल रे समस्त को स्वागत आउ शुभकामना जनाऊँगी। आज मुझे मैंने गोटे बहुत बढ़िया जगह को गोटे बहुत ही गोटे बढ़िया प्लेस को बुलायापी चाहूँगी। जो जगार भी मु अच्छी मोर भी जॉब चलती से एरिया रे बहुत बढ़िया जगह आउ सी भी आम बहुत पुरातन टेम्पल और राजा महाराजा अमल से टेम्पल टी रही आसी जहाँकि शिवंक टेम्पल शिवंक ना हूँ अन्नामलयर जी शिवंकर पंचमहालिंगरू गोटे लिंग हेले एठी जो शिवंकर गोटे रूप अच्छी अग्नि रूप जहाँकि आम शास्त्र रे वर्णना अच्छी से अग्नि रूप लिंगटी यहीठार अवस्थित माने अच्छी ये जगार मु तो पूरा भद्र ओडिया कहूँ तामिल फामिल कहीकि आउ कथा भी भूल माने ओडिया को माने टिके एपट सेपट हो जेहेतु आम बहुत दिन है तमिलनाडु रही टिके ओडिया कंचा आम जहाँ भी हेले आम भाई ओडिया हेले सबुठू बढ़िया ओडिया को आम जमा भूली पारिबा नहीं किंतु ये जगह को मु बुलाया समस्त को नवाक चाहूँगी किंतु मो पाखे देखा मो वीडियो देखापी कहीं ना छुटिया प्रयास टे भाई आपण पाखे छोटिया भाईटे टिके प्लीज सपोर्ट करंतु आमर न्यू ब्लॉग स्टार्ट करने जाऊँगी समस्त ये वीडियो जो माने देखुं भाई माने टिके गोटे छोटिया ओडिया भाईटा को गरीब भाईटा को टिके सपोर्ट करंतु मोर भी नुआ चैनल गोटे आसवा जाऊँगी बहुत आज को गोटे वर्ष नुह 5 वर्ष है मुझे चेष्टा करुँची यूट्यूब रे केमती टिके ऊपर उठा हो नहीं अरे आम बा ओडिया भाग्य थिले मिलियो नने नहीं आउ भाग्य तो से भाई ना आम को एमएलए रो पुओ ना आम को राजनीतिर पिला आम हेले भाई कांटी ओडिया आउ तथापि आम हाथ में भी सब किछि अच्छी आम चाहिए किछि भी करि परिबा सेमती कथा भाई किंतु भल भल जगह को भी मु बहुत जगह ओडिशा कौन ओडिशा बाहर मु बहुत जगह बुली आ बहुत भल भल जगह अच्छी जो जगह यूट्यूब ब्लॉग रे भी थी से जगह सब जानी जदि आपण मान सपोर्ट है जदि आपण मान मो वीडियो जदि आपण मान भल लगे आगू को मु आशा करुँच भल लगे यहाँ मोर फास्ट वीडियो टिके मते जदि आपण मान इच्छा है ताले चैनल टी स्टार्ट करी एटा मोर लास्ट प्रयास कहीं मोर बयस पाखापाखि 27-28 हो गलानी आउ 2-3 वर्ष खटिया 40 वर्ष हो गला गोटे साइड रे घरे बस जावा कहीं 40 वर्ष पिला आउ नहीं किछि नहीं भविष्य अंधार आउ आम लाइफ रे भी 2 वर्ष जहाँ लॉकडाउन 2-3 वर्ष रहा समस्त को आघात देछि आघात देला फल किछि लोक जे तलकू जो समस्ते पड़ी जाइछन्ति ता भितर भी मु जणे लॉकडाउन टा मो लाइफ को पूरा बर्बाद कर देछि आउ द्वितीय कथा एबे डेउचे सेमती छोटिया प्रयास भाई जाइली सकाळु चा पीवा भाविली आ गोटे यूट्यूब रे गोटे चेष्टा छोटिया लास्ट प्रयास करवा जदि पास हेले ना छाड़दवा ठीक अच्छे भाई भाई आ मो भौणी मान ओडिशार अगणित श्रोता बंधु मानू मोर ये छोटिया निवेदन चाह पी सारा रूम को मुझे पलि आसी रूम को आसिक पहुँचला छात उपरକୁ ଟିକେ ଆସିଛି ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆଉ
ଏତିକି ଟିକେ ନିବେଦନ ରହିବ, ନିବେଦନ ନୁହଁ ମାନେ ଏମିତି ଟିକେ ମୋତେ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ କହୁନାହିଁ ଯେ 5 ଲକ୍ଷ 10 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ ହେବ କ'ଣ ନା, ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ ଯାହା ବି କରୁଛି ମୋତେ କେଉଁମାନେ ନା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଅନ୍ୟ କିଛି ଇରାଦା ମୋର ନାହିଁ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ଆମେ ହେଲୁ ଓଡ଼ିଆ। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯଦି ଜଣେ ଟିକଟକ୍ କଲା କାହିଁକି ମୁଁ କରିପାରିବିନି, ଗୋଟେ ମନର ଥାଏ ସମସ୍ତଙ୍କର, ଆପଣମାନଙ୍କର ବି ମୋର ବି। ଆଉ ସେମିତି କଥା। ତାପରେ ବି ଯଦି ବି ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିଛି, ଧର ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଆସି ମାନେ ଆମର ମୋର ହେଉ ବା ଆପଣଙ୍କର ହେଉ, ଟଙ୍କା 1000 ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି ନା, ଟଙ୍କା 1000 ତ ଆମେ ଉଠେଇବା ନା ନାହିଁ। ମୁଁ ଦେଖିଲି, ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖିବେ, ଆଉ ଆମେ ଯାହା ବି ଦେଖିବା ଭଲ ଜିନିଷ ଦେଖିବା। ଆଉ ବହୁତ ଜିନିଷ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଆଉ ବି ଟିକଟକ୍ ଟାଇପ୍ରେ ହେଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମୁଁ ସବୁ ଭାଇମାନେ ବି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ମୋର ବଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ଲଗର୍ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ବି ସବୁ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ବି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଦେଖିକି। ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ମାନେ ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ତ ହେଇପାରିବାନି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଗୋଟେ ଏଇଟା କ'ଣ କୁହନ୍ତି ସେଇଟା ଛୋଟିଆଟେ। ତଥାପି ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଆଉ ଦେଖିବା ଆପଣମାନେ ମୋର ଏବେ ସେଇ ଯେଉଁ ମୋର ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଥିଲା, ତା ଦେହରେ ବୋଧେ 30ଟା ଖଣ୍ଡେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ନା କ'ଣ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ମୋର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକିନା ଯଦି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯଦି 100 ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ଯଦି ହେଇଯାଆନ୍ତେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ କିଛି କରିବି ବୋଲି ଭାବୁଛି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଆଉ ମୋର ଛୋଟ ଭାଇ ଆଉ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ବି, ମୋର ବଡ଼ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବି ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ଉପରେ ଟିକେ ରହୁ। ଆଉ ମୁଁ ବି ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ବି ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି। ଆଉ ନିଜର ଟାଇମ୍, କାହିଁକିନା ଭାଇ ନ ଖଟିଲେ କେହି ଦେବେନି, ନିଜକୁ ନିଜେ ବି ଖଟିବା ପାଇଁ ବି ପଡ଼ିବ। ଆଉ ମୁଁ ବି ଯେଉଁ ଏରିଆରେ ଅଛି, ମୁଁ ବି ମାନେ କାମରେ ନିଜେ ଜବ୍ରେ ଅଛି, ଆଉ ଖଟିବି ୱିଥ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ବୁଲିବା ପାଇଁ ବି ନେଇକି ଯିବି। ବାସ୍ ଭାଇ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ମୋ ଓଡ଼ିଶା ଭଲରେ ରହୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟୁ। ବାସ୍ ଏତିକି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।